Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Pape François qui, comme vous le savez, vient de rentrer d'un voyage dans les pays baltes et qui probablement, comme d'habitude, lors de ces voyages, lors de l'audience, reviendra sur les moments forts de ce très beau voyage.
En direct de la place Saint-Pierre, vous voyez le Saint-Père qui salue ses collaborateurs. Et d'ici quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Salmo 126. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo portando i suoi covoni. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations: quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. When the Lord delivered Zion from bondage, it seemed like a dream. Then was our mouth filled with laughter, on our lips there were songs. The heathens themselves said, "What marvels the Lord worked for them! What marvels the Lord worked for us! Indeed, we were glad. Deliver us, O Lord, from our bondage, as streams in dry land. Those who are sowing in tears will sing when they reap. They go out full of tears, carrying seed for the sowing. They come back full of song, carrying their sheaves." The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Als der Herr das Geschick Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel. Da sagte man unter den Völkern: Groß hat der Herr an ihnen gehandelt. Ja, groß hat der Herr an uns gehandelt, da waren wir voll Freude. Wende doch, Herr, unser Geschick wie die Bäche im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen, ja gehen und weinen und tragen zur Aussaat den Samen.
Sie kommen, ja kommen mit Jubel und bringen ihre Garben. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Salmos. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando, de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. حين رد الرب أسر صهيون كنا كالحالمين. حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا تهليلا. حينئذ قيل في الأمم إن الرب عظم الصنيع إليهم. إن الرب عظم الصنيع إلينا فصرنا فرحين. اردد يا رب أسرانا مثل السيول في النقب. الذين بالدموع يزرعون بالتهليل يحصدون. ينطلق فيسير باكيا وهو يحمل البذر. يعود فيأتي مهللا وهو يحمل حزمه. كلام الرب. Z Księgi Psalmów. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał pełen radości. Wtedy mówiono między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Wielkodusznie postąpił Pan z nami, staliśmy się radośni. Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie w ziemi Negeb. Którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Ces derniers jours, j'ai effectué un voyage apostolique en Lituanie, en Lettonie et en Estonie à l'occasion du centenaire de l'indépendance de ces pays appelés
pays baltes. 100 ans qu'ils ont vécu à moitié sous le joug des occupations, d'abord l'occupation nazie et l'occupation soviétique par la suite. Ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert. Et c'est pourquoi que le Seigneur les a regardés avec prédilection. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Je remercie les présidents des 3 républiques et les autorités civiles pour l'excellent accueil que j'ai reçu. Je remercie les évêques et tous ceux qui ont collaboré à la préparation et à la réalisation de cet événement ecclésial. Ma visite a eu lieu dans un contexte très différent de celui qui avait rencontré Saint Jean-Paul II. Ma mission était donc d'annoncer à nouveau à ces peuples la joie de l'Évangile et la révolution de la tendresse, de la miséricorde. Car la liberté ne suffit pas pour donner sens et plénitude à la vie sans l'amour. Cet amour qui vient toujours de Dieu. L'Évangile qui, dans le temps de l'épreuve, donne la force et anime la lutte pour la libération. Le temps de la liberté est lumière pour le trajet quotidien, le chemin quotidien des individus, des familles et de la société. Et c'est le sel qui donne du goût à la vie ordinaire et la préserve de la corruption, de la médiocrité et des égoïsmes. En Lituanie, les catholiques sont majoritaires, tandis qu'en Lettonie et en Estonie prédominent les luthériens, les orthodoxes. Mais beaucoup se sont détournés de la vie religieuse. Le défi consiste donc à renforcer la communion entre tous les chrétiens, déjà développés au cours de la dure période de persécution. En fait, la dimension écuménique était intrinsèque à ce voyage et a trouvé son expression dans le moment de prière dans la cathédrale de Riga et lors de la rencontre avec les jeunes à Tallinn. En adressant aux autorités des 3 pays, j'ai mis l'accent sur la contribution qu'ils apportent à la communauté des nations, et particulièrement à l'Europe. Contribution de valeurs humaines et sociales adoptées par le creuset de l'épreuve. J'ai encouragé le dialogue entre les générations des personnes âgées et celles des jeunes, car le contact avec les racines, afin que le contact avec les racines puisse continuer à fertiliser le présent et l'avenir. J'ai exhorté à toujours associer la liberté à la solidarité et à l'hospitalité selon la tradition de ces terres. Pour les jeunes et les personnes âgées étaient dédiées 2 rencontres spéciales avec les jeunes à Vilnius, avec les anciens à Riga. Sur la place de Vilnius, plein de garçons et filles, était palpable la devise de la visite en Lituanie. Jésus-Christ est notre espérance. Les témoignages ont montré la beauté de la prière et du chant, où l'âme s'ouvre à Dieu, la joie de servir les autres en quittant les enclos du moi pour être sur le chemin capable de se relever après les chutes. Avec les personnes âgées en Lettonie, j'ai souligné le lien étroit entre la patience et l'espoir.
Ceux qui ont traversé des épreuves difficiles sont les racines d'un peuple qui doit être gardé avec la grâce de Dieu afin que le nouveau germe puisse y puiser, s'épanouir et porter des fruits. Le défi pour ceux qui vieillissent, c'est de ne pas durcir à l'intérieur, mais de rester ouvert et tendre d'esprit et de cœur. Et cela est possible avec la lymphe, la sève du Saint-Esprit dans la prière et l'écoute de la parole. Même avec les prêtres, les personnes consacrées, les séminaristes rencontrés en Lituanie, est apparu essentiel pour l'espérance la dimension de la constance. Être centré sur Dieu, fermement enraciné dans son amour. Quel grand témoignage en cela ont donné et donnent encore beaucoup de prêtres religieux et religieuses anciens. Ils ont souffert des calomnies, des prisons, des déportations, mais ils sont restés fermes dans la foi. J'ai exhorté à ne pas oublier, à garder le souvenir des martyrs et suivre leurs exemples. Et à propos de la mémoire, à Vilnius, j'ai rendu hommage aux victimes du génocide juif en Lituanie, exactement 75 ans après la fermeture du grand ghetto, qui était antichambre de la mort pour des dizaines de milliers de juifs. Au même moment, j'ai visité le musée des occupations et de la lutte pour la liberté. Je me suis arrêté en prière justement dans les salles où étaient détenus, torturés et tués les opposants au régime. Ils tuaient plus ou moins 40 personnes chaque nuit. C'est émouvant que de voir jusqu'à quel point peut arriver la cruauté humaine. Réfléchissez à cela. Les années passent les régimes, mais au-dessous de la porte de l'horreur à Vilnius, Marie, mère de la miséricorde, continue de veiller sur son peuple comme signe d'espérance certaine et de consolation. Signe vivant de l'Évangile est toujours la charité concrète. Même là où la sécularisation est plus forte, Dieu parle avec le langage de l'amour, du soin, du service gratuit à ceux qui est dans le besoin. Alors le cœur s'ouvre et des miracles se produisent. Dans le désert pousse une nouvelle vie. Dans les 3 célébrations eucharistiques à Kaunas, en Lituanie, à Anglona, Lettonie et à Tallinn, en Estonie, le saint peuple fidèle de Dieu en chemin dans ces terres a renouvelé son oui au Christ, notre espérance. Il l'a renouvelé avec Marie, qui se montre toujours mère de ses enfants, surtout des plus souffrants. Il l'a renouvelé comme peuple choisi, sacerdotal et saint, dans le cœur duquel Dieu éveille la grâce du baptême. Prions pour nos frères et sœurs de Lituanie, de Lettonie et de l'Estonie. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement.
Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, je viens d'accomplir un voyage dans les pays baltes à l'occasion du 100e anniversaire de leur indépendance. Cette période a été marquée par de dures années d'occupation durant lesquelles ces peuples ont beaucoup souffert. J'ai voulu leur annoncer de nouveau la joie de l'Évangile, qui est force et courage au temps de l'épreuve, lumière pour le quotidien de la vie au temps de la liberté. Ce voyage avait une forte dimension œcuménique qui s'est exprimée surtout au moment de la prière dans la cathédrale de Riga et dans la rencontre avec les jeunes à Tallinn, des jeunes dont le Christ est l'espérance. M'adressant aux autorités de ces trois pays, j'ai souligné la contribution de ces derniers aux valeurs humaines et sociales de l'Europe. Rappelant que les personnes les plus âgées sont les racines du peuple en vue de nouveaux fruits pour l'avenir, j'ai aussi exhorté chacun, notamment les prêtres et les consacrés, à garder le souvenir des martyrs et à suivre leur exemple, car la persévérance dans l'amour de Dieu est essentielle à l'espérance. Passent les années, passent les régimes, Marie continue de veiller sur son peuple. Un peuple qui, réveillant la grâce de son baptême, renouvelle son oui au Christ, notre espérance. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni, in particolare i gruppi di Verdun, Bordeaux, Nizza e Strasburgo. Per ognuno di noi Cristo è la nostra speranza. Seguendo l'esempio dei nostri fratelli negli stati baltici, perseveriamo nella fede e ricordiamo quelli che ci hanno preceduto affinché Dio possa parlare al nostro cuore e possa far germogliare una nuova vita intorno a noi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les groupes venus de Verdun, Bordeaux, Nice et Strasbourg. Pour chacun de nous, le Christ est notre espérance. À l'exemple de nos frères en pays baltes, faisons preuve de persévérance dans la foi et faisons mémoire de ceux qui nous ont précédés, pour que Dieu parle à notre cœur et que germe autour de nous une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, I have just returned from Lithuania, Latvia and Estonia, 100 years after their independence. 3 countries which suffered under the yoke of Nazi and then Soviet occupation. The purpose of my visit was to announce once again the joy of the gospel and the revolution of mercy and tenderness. Because freedom alone cannot give full meaning to life without love, God's love.
In times of trial, the gospel strengthens and sustains the fight for freedom. In times of liberty, it is the salt which gives everyday life its flavor and prevents the corruption of mediocrity and egoism. At the meeting with young people in Vilnius, there was a palpable presence of Jesus Christ, our hope. And in Riga, with the elderly, I underlined the connection between patience and hope which sustains us. This same hope enables priests, consecrated men and women, and seminarians to persevere, and enabled many martyrs to bear witness to God. The years have passed, and different regimes have come and gone. But at Vilnius, above the Gate of Dawn, Mary, the Mother of Mercy, continues to watch over her people as a sign of sure hope and consolation. In the three celebrations of Mass at Kaunas, Aglona, and Tallinn, the faithful, in whose hearts God reawakened the grace of baptism, were able to renew their yes to Christ, who is our hope. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Nigeria, Sudafrica, Indonesia, Malesia, Canada e Stati Uniti d'America. In particolare saluto i nuovi seminaristi del venerabile collegio inglese. All'inizio della loro formazione sacerdotale a Roma e i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano con le loro famiglie, qui pervenute per l'ordinazione diaconale che si terrà domani. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Denmark, Finland, Norway, Nigeria, South Africa, Indonesia, Malaysia, Canada, and the United States of America. In a particular way, my greeting goes to the new seminarians of the Venerable English College as they begin their priestly formation here in Rome, and to the seminarians of the Pontifical North American College and their families gathered for the ordination to the diaconate to be celebrated tomorrow. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Voilà, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et de langue anglaise, et particulièrement les nouveaux séminaristes du Vénérable Collège anglais au début de leur formation sacerdotale à Rome, ainsi que les séminaristes du Collège nord-américain pontifical venus avec leur famille, venus pour l'ordination diaconale qui se tiendra demain. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue allemande. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, während meiner apostolischen Reise in die baltischen Staaten in den vergangenen Tagen habe ich den Menschen in diesen Ländern, die nach dem Fall der totalitären Regime nun in Freiheit leben können,
die Freude des Evangeliums und die Revolution der Barmherzigkeit verkündet. Die Freiheit ohne die Liebe, die von Gott kommt, genügt nicht, um dem Leben Sinn und Fülle zu geben. In Zeiten der Prüfungen stärkt uns das Evangelium. In Zeiten der Freiheit ist es Licht für den täglichen Weg der Menschen und das Salz, das vor der Mittelmäßigkeit und dem Egoismus bewahrt. Zusammen mit Maria, die sich immer als Mutter ihrer Kinder erweist, haben die Völker Litauens, Lettlands und Estlands ihr Ja zu Christus als unserer Hoffnung erneuert. So werden ihre Herzen erweckt, auch in einer säkularisierten Welt die Sprache der Liebe zu sprechen und neues Leben aufkeimen zu lassen. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Sono lieto di salutare i numerosi gruppi scolastici presenti, in particolare gli studenti provenienti da Cloppenburg, Hamburg, Meppen e Ostfriesland. Cari amici, siate sempre testimoni di Cristo, nostra speranza, il quale risveglia la grazia del suo amore nei nostri cuori. Signore vi benedica e vi sostenga nel vostro cammino di fede. Sehr herzlich heiße ich alle Pilger deutscher Sprache willkommen. Mit Freude grüße ich die zahlreichen Schulgruppen, insbesondere die Schüler und Schülerinnen aus Cloppenburg, Hamburg, Meppen und Ostfriesland. Liebe Freunde, seid immer Zeugen für Christus, unserer Hoffnung, der die Gnade seiner Liebe in unseren Herzen erweckt. Der Herr segne euch und stütze euch auf eurem Glaubensweg. Et après les fidèles de langue allemande, nous arrivons aux salutations des fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en los últimos días realicé un viaje apostólico a Lituania, Letonia y Estonia con motivo del centenario de su independencia. Estos países llamados bálticos son pueblos que bajo el yugo nazista y también el soviético sufrieron mucho. Ahora que gozan de libertad, mi misión fue anunciarles nuevamente la alegría del Evangelio y la revolución de la misericordia y de la ternura, porque para darle sentido y plenitud a la vida, además de la libertad, es indispensable el amor que viene de Dios. Durante este viaje, con marcado carácter ecuménico, me encontré con muchas personas. En Vilna les recordé a los jóvenes la importancia del diálogo entre las generaciones y en Riga les subrayé a los ancianos la estrecha relación que existe entre la paciencia y la esperanza. También a los sacerdotes consagrados y seminaristas les manifesté que es indispensable estar centrados en Dios y arraigados en su amor, manteniendo viva la memoria de los mártires, para seguir su ejemplo y ser testigos de esperanza.
Tampoco me faltó la oportunidad para honrar a las víctimas del genocidio judío en Lituania y de las persecuciones a todos los ciudadanos. A estas tres naciones las une una fuerte devoción mariana. Por eso en las tres celebraciones eucarísticas, el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en esas tierras ha renovado con María su sí a Jesucristo, suplicando a la Madre de Dios que continúe protegiendo y acompañando a sus hijos en estos momentos de su historia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a ser fieles al Evangelio de Jesús, que en tiempos de prueba da fuerza y alienta en la esperanza, y en tiempos de libertad ilumina la vida cotidiana de las personas, las familias y la sociedad. Que María, Madre de Misericordia, nos acompañe en el camino de la caridad concreta y del servicio gratuito. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. No verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre, de bom grado, concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A viagem apostólica aos países bálticos, por ocasião do centenário da independência da Lituânia, Letônia e Estônia, teve por finalidade anunciar novamente nessas terras a alegria do Evangelho e a revolução da ternura e da misericórdia. Nesses países, são muitos os que abandonaram a prática religiosa, em parte fruto dos anos em que estiveram oprimidos pelo jugo do nazismo e do comunismo soviético. Por isso, o desafio era reforçar a comunhão entre os cristãos, numa perspectiva ecumênica, de tal modo que o Evangelho pudesse se confirmar como força libertadora no tempo de opressão, luz que ilumina o caminho no tempo da liberdade e sal que preserva a vida da corrupção, do egoísmo e da mediocridade. Igualmente importante era a promoção do diálogo entre as gerações, de tal modo que o contato com as raízes daqueles que vieram antes, os idosos, muito deles marcados pela experiência da perseguição e do martírio, continue a fecundar o presente e o futuro dos mais jovens. Por fim, sob o olhar materno de Maria, Mãe da Misericórdia, esses povos puderam renovar o seu sim a Cristo, única fonte de esperança. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di Niterói e di Olinda Recife, uniti nella preghiera per il prossimo sinodo dei vescovi su giovani, fede e discernimento vocazionale. Auguro che il vostro pellegrinaggio a Roma rafforzi nell'amore divino i vincoli di ciascuno con la propria famiglia, con la comunità ecclesiale e con la società. La Madonna vi acompanha e vi protegga. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis de Niterói e de Olinda e Recife. Unidos na oração pelo próximo Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional,
faço votos de que a vossa peregrinação a Roma fortaleça, no amor divino, os vínculos de cada um com a sua família, com a comunidade eclesial e com a sociedade. Que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja. Et après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de s'adresser au Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد قمت خلال الأيام الماضية بزيارة رسولية إلى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بمناسبة المئوية الأولى على استقلال هذه البلدان المعروفة بدول البلطيق. 100 سنة عاشوا نصفها تحت نير الاحتلالات، الاحتلال النازي أولا ومن ثم الاحتلال السوفيتي. إنها شعوب قد تألمت كثيرا، ولذلك نظر إليهم الرب نظرة مميزة. لقد تمت هذه الزيارة في إطار مختلف تماما عن الذي وجده القديس يوحنا بولس الثاني، ولذلك كانت رسالتي أن أعلن مجددا لهؤلاء الشعوب فرح الإنجيل وثورة الرحمة والحنان، لأن الحرية لا تكفي لإعطاء معنى وملئا لحياة بدون المحبة التي تأتي من الله. في كلمتي لسلطات البلدان الثلاثة سلطت الضوء على المساهمة التي يقدمونها لجماعة الأمم ولا سيما لأوروبا، مساهمة قيم بشرية واجتماعية مرت عبر بوتقة المحن. هذا وتم تكريس لقاءين خاصين للشباب والمسنين في ساحة فيلنيوس المكتظة بالشباب والشابات. لمسنا شعار الزيارة إلى ليتوانيا: يسوع المسيح رجاؤنا. أما مع المسنين في لاتفيا فقد سلطت الضوء على العلاقة الوثيقة بين الصبر والرجاء، فالذين مروا عبر تجارب قاسية هم جذور شعب ينبغي حراستهم بنعمة الله لكي تتمكن البراعم الجديدة من الاستقاء منهم فتزهر وتثمر. خلال اللقاء مع الكهنة والمكرسين والإكليريكيين الذين التقيتهم في ليتوانيا ظهر جوهريا بالنسبة للرجاء أيضا بعد المثابرة، وهو الترسخ في الله والتجسر القوي في محبته. وما أكبر الشهادة التي قدمها ويقدمها في هذا السياق العديد من الكهنة والرهبان والراهبات المسنين. وختاما، وخلال الاحتفالات الإفخارستية الثلاثة في كاوناس في ليتوانيا وأغلونا في لاتفيا وتالين في إستونيا، قام شعب الله المقدس والأمين والسائر في تلك الأراضي بتجديد النعم للمسيح رجائنا، وذلك مع مريم التي تظهر على الدوام كأم لأبنائها، لا سيما للأشد تألما. لقد جدد الشعب النعم كشعب مختار كهنوتي ومقدس يوقظ الله في قلبه من جديد نعمة المعمودية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, scegliamo di essere santi risanando i margini e le periferie della nostra società, là dove il nostro fratello giace e patisce la sua esclusione. Fissiamo il nostro sguardo su quel fratello e tendiamogli la mano per rialzarlo, perché in lui c'è l'immagine di Dio. È un fratello redento da Gesù Cristo. Questa è la santità vissuta giorno per giorno. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية
وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنختر أن نكون قديسين ونداوي هوامش وضواحي مجتمعنا حيث يطرح أخانا ويعاني بسبب التهميش، لنحدق النظر بذلك الأخ ونمد له يدنا لننهضه، لأنه يحمل صورة الله وهو أخ افتداه يسوع المسيح. هذه هي القداسة المعاشة في الحياة اليومية. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. Nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. Pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W minionych dniach Ojciec Święty odbył podróż apostolską na Litwę, Łotwę i do Estonii z okazji stulecia niepodległości krajów bałtyckich. Wizyta miała miejsce w bardzo odmiennej sytuacji w porównaniu z tą, jaką przed laty napotkał tam święty Jan Paweł II. Dlatego misją papieża było głoszenie tym narodom radości Ewangelii i rewolucji miłosierdzia, ponieważ wolność bez miłości pochodzącej od Boga nie wystarcza, by nadać sens i pełnię życiu. Ewangelia, która w czasie próby daje siłę i animuje walkę o wyzwolenie, w czasach wolności jest światłem dla codziennej drogi osób, rodzin, społeczeństw i jest solą, która nadaje smak zwyczajnemu życiu, chroniąc je przed zepsuciem przeciętności i egoizmu. Na Litwie katolicy stanowią większość, podczas gdy na Łotwie i w Estonii przeważają luteranie i prawosławni. Dlatego ważny był wymiar ekumeniczny tej podróży i znalazł on wyraz w chwili modlitwy w katedrze w Rydze oraz podczas spotkania z młodzieżą w Tallinie. Papież zachęcał też do dialogu między pokoleniami, aby kontakt z korzeniami mógł przynosić owoce w teraźniejszości i przyszłości. Młodzieży i osobom starszym poświęcone były 2 spotkania specjalne z młodzieżą w Wilnie, a z osobami starszymi w Rydze. Ojciec Święty spotkał się też z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami. W Wilnie oddał hołd ofiarom ludobójstwa Żydów na Litwie, dokładnie w 75. rocznicę likwidacji wileńskiego getta. Podczas 3 celebracji eucharystycznych w Kownie na Litwie, w Agłonie na Łotwie i w Tallinie w Estonii wierny lud Boży pielgrzymujący po tych ziemiach ponowił swoje tak dla Chrystusa, jako lud wybrany, kapłański i święty, w którego sercu Bóg rozbudza łaskę Chrztu Świętego. Do il cordiale benvenuto ai fedeli polacchi. In modo particolare saluto la Direzione Generale e i funzionari della Polizia Carceraria Polacca, pellegrini a Roma in occasione del centenario della Fondazione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato con la preghiera durante il mio recente viaggio, conservando nel cuore l'esperienza di questa visita ai paesi storicamente e spiritualmente legati alla Polonia. Affido alla Madre di Misericordia della Porta dell'Aurora voi, le vostre famiglie e la vostra patria. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam wiernych z Polski. W sposób szczególny pozdrawiam Dyrekcję Generalną i funkcjonariuszy Polskiej Służby Więziennej, którzy pielgrzymują do Rzymu z okazji stulecia istnienia. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w modlitwie podczas mojej podróży. Zachowując w sercu doświadczenie tej wizyty w krajach historycznie i duchowo związanych z Polską, zawierzam Matce Miłosierdzia z Ostrej Bramy Was,
wasze rodziny i waszą ojczyznę. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des pèlerins de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Chers frères et sœurs, samedi dernier, 22 septembre, a été signé à Pékin un accord provisoire entre le Saint-Siège et la République populaire chinoise pour la nomination des évêques en Chine. L'accord est le fruit d'un long chemin de dialogue qui veut favoriser une collaboration positive entre le Saint-Siège et les autorités chinoises pour le bien de la communauté catholique en Chine et pour l'harmonie de toute la société. Dans cet esprit, j'ai décidé d'adresser aux catholiques chinois et à toute l'Église universelle un message d'encouragement fraternel qui sera publié aujourd'hui. Avec cela, je souhaite qu'en Chine, l'on puisse ouvrir une nouvelle période qui pourrait aider à guérir les blessures du passé et à rétablir et à garder la communion pleine de tous les catholiques chinois et à assumer avec un engagement renouvelé la lumière de l'Évangile. Chers frères et sœurs, nous avons une tâche importante. Nous sommes appelés à accompagner avec prière fervente et avec une amitié fraternelle nos frères et sœurs en Chine. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Toute l'Église prie avec eux et pour eux. Demandons à la Vierge, Mère de l'Espérance et aide des chrétiens, de bénir et garder tous les catholiques en Chine, alors que pour tout le peuple chinois, nous invoquons de Dieu le don de la prospérité et de la paix. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les capitulaires des missionnaires de l'Immaculée Conception. Les participants à la réunion promue par le dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, et celui promu par les filles de la miséricorde. Je salue les groupes paroissiaux, les fidèles du diocèse de Alessandria, au nord de l'Italie, avec l'évêque Monseigneur Guido Gallese et le cardinal Giuseppe Versaldi. L'école Sainte-Claire d'Assise de Avellino, le groupe de l'université de Foggia, la fondation Monseigneur Cesare Mazzolari du Concesio et les pèlerins de Robbio. Une pensée particulière j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, c'est la mémoire liturgique des saints martyrs
Cosma et Damiano. Apprenons de ces deux frères le témoignage chrétien de leur foi dans le soin infatigable et gratuit offert à ceux qui étaient atteints d'infirmité. Par leur intercession, le Seigneur donne du réconfort et de la santé à tous ceux qui souffrent et dans la maladie et inspire générosité, esprit de service aux responsables des soins de santé. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci in cielo et terra. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron, toujours à son poste, ainsi qu'au Vatican pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.